मकर घरे आइछ हाँ गार्डसन गजा बसन काहे हमर घर केनता केनता गंधी जाउती छी केनता गंता डाटा बोलवर कुगरो खाइलु बारे छी 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 पकड़ी पकड़ी कहरु छे का हला जासी मकर घरे आइछ ब्रह्मपुर जनता जानले अछन बोल नागो मामू ओ से मकर घर के जिमा पूरा जमा हेले मी बाढ़ हार नहीं जाने जेबा ए मामू तो देखी ने पेट गुना करबो बोले जमा पेट गुना करमी बोले मोर कानी दे कोठा में तुम हां चलो जमा धीरे धीरे चलो दुती का सत परे तोलीले चंद्र सेना पूरे सोहेले सासु नणंद केई नहीं संगे सासु नणंद केई नहीं संगे राधा सुगतिनी कथा जुटे देखी राखी आगो पचारंती राई की कारणे सही सजनील मकर दे चाली दे मने नहीं करू चारलो मकर तमे केभे ने काले ने एत्ती निसाती कहीं एसचे बोला को हमो उधर आमे काम नहीं थिले मकरा को काना मुला मुलु दिन वाले जमे ताकर संबलपुर डिस्ट्रिक्ट आमे मुला काना न पाबाली गीतनु नहीं ते नागो मामू हां से त से कथा कहि देबा हां ना हो मकरा तुमको कथाटे कहबा लेगा आसी हम का कथा रे नहीं कोला कोला कहि सते ए दुती का बइले सुनालो सही दुपका पते कहि दे मोई मते पेची तंते नंदन मते पेची तंते नंदन मोतरे तक बलिसी मन दे अटे पुरुष हरि संगे बिहरि बोरंगे सोजो पूर्व बेगतर दिलालो मकर नागो ओ सजनी घर केनता केनता हो जांगो किया रे बुआ राधिका बइले बाइकी हेलू आहा ए पाछो चरित्र संस्कृति किलु एहे देवामो का बइले जे मते ए पाप चरित्र बोली पाप चरित्र बोलछो इटा तो दुनिया लागि देखो मामू एते लगी व्यापारटा बुझो पड़सी गो मामू हां एटा तोर व्यापार है अन्य बड़ जा तो पतरा ला माने ताकर ऊपर फोन जाको पतरा नहीं लागी श्री कृष्ण अटन কথা কইল পাউল যাওটু অড়ু দুজে অবানো জানিথিবে কহিথিবে পুনি সজনিল মকর মনে নাই কলু বিচারলো যে নাগো से मने तो हेंता बोलछन मते हैं मां केबे नै काले नै तीन निसाराती आबो बेले ए मोर नाम जिला बोली दिले ना बोलो कोबारो से बोली कोबारो ना तो एक है लाजे आसी चुरे दुची कह बोले नै कहूछु केते परवर तुई हो चुल राबे मते देखि तुई डरुछु उन्हार राती आजु जो आहा कर पाई तुई हो
মা গুটে বলি আইଥିଲେ গাড়ছুয়া যে আমার ননির বিহা বরপন কে ভাঙি দেলে পরে গলা বর্ষ পরে পোড় হলে উতরি দিলে কে কহে লাগো দিলে লাগো মামু ও আসেন দেখি কি নেবা গো नहीं क्या जेन पिला के देखले तो खाली हंता होती গলা বর্ষ বড় ताकर नोनी पर होती पिला चल उते लुकाई दे जो যে নালো বহু का हलालो আমার ঘর কি কি আইছে মা তোমার সে মকর ঘরে আইছ হ্যাঁ গাছপান গজা বইছেন কাহি আইছে আমার ঘর কেনতা কেনতা গন্ধি যাଉଛି ছি মা কেনতা গন্তা ডাটা বয়লর কুকুর খাইলি বারে ছি 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 পকড়ি পকড়ি কহরুছে হে কাহলা দিয়াছি মকর ঘরে আইছ টম্পু যেনটা জানলে অছন বলি করি ডরে লুকি দেইছন ডাকি জসে মকর সে কদল বুটানা লুকি এ দেইছন বুয়া সরি গলা আমার সবু কদেল খাই দেবা না সব কেলা খাই নেলি না মকর কে ডাকি দিও যে না হো মকরা ডাগো মামু ও কি অন কইতা কি আরে বুয়া কি আপনি দেখো ঠিক আছে সান মকর রসনা বুড়ার তাকো তা কোনিয়া হ্যাঁ যে না হো মকরা কাই লালো উলগিটে হইছে হো রগ মামু হ্যাঁ ये मने तो टुकिलटा হয় बियाह पर पन्ने बरता बोले भोला से बरते जमा হ্যাঁ হ্যাঁ ये बर देखी आस পুরা পুরা नहीं है चंद्रसना पूरा के कोई कोई सब फाड़ देबा हाँ। जहां रखी হ্যাঁ लागो मामू ও ए बोले तो तोले तो पुलिया देखला भाई बोले तो तोले तो मुसान देला भाई ए बोले तो तोले तो कुकुर देखला भाई ए बोले तो तोले तो गाई देखला भाई तो सटमा खर्चा करके भाई कैसे बियाह करे ता होता के देला भाई आई तिनी गो मामू হ্যাঁ যেতেটা ঘর ঘর দেখিয়ে তো মননি কে সবুট কান সিপিলা পছন্দ এটা তো বলত পড়ু দিলে বলা তাহলে পড়ে লে তুমি আমন করে তোমাকে সম্মান দিয়ে ধার করে এ তুমি গুটা আসে করতে দি দেব যে না হো এরা মকরা ও উলগিটে হইছে হো এহে বলে তো তলে তো বলে তো তলে তো আর ঘরকে তোমরা গাই আর এন্তা চিকে মারলি যে কিরকি পড়াবো তুই বেলা এ মগরা বড়িয়া যে না গো মামু হ্যাঁ এ মোর দিল কে মারি দেলা কদে এ মোর দিল কে মারি দেলা